Okay, hello guys. Good evening. So, natay vlog karon para sa September 28, 2024. Okay, Sabado. So, September 28, 2024, Sabado. So, natay ihatag nga hot combination sa Swertres Banata na, no? So, okay. Shout out sa atong mga naka-view karon. Uploaded lang ni atong video kay ang akong cellphone is naikuha na akong cellphone. Ako pa na yung ayuhon akong cellphone, no? Okay, uploaded lang ni dili ni live karon. So ato sa i-recap ang mga resulta og congratulations sa mga nakadaog. 703 nag 2 hits win jud ning gawas sa alas 5 og ning gawas sa alas 9. Okay, nakatiyam-tiyam jud. Nakatiyam-tiyam jud guys. Recap sa ta sa resulta guys ha. 3D result September 27. Okay. 27. Okay, so 2 PM 457 hapit jud ta nag 3 hits guys. Na-delay jud nato ni ato aning numero og nakabantay mo sa atong mga followers, sa atong mga viewers nato diha, kabalogin mo nga ato gyud ning numero, nabiyaan lang nato, no? Murag pizza 26 nato nahatag or 25 o 26 yata. 25. So to na sayang. Okay, 5 PM result is 703. Okay, panalo ta. Okay, win tayo guys. Okay, congratulations. 307 rumble lang. Nabaliktad man. Okay, 9 PM 703 gihapon. Congratulations, no? So 2 hits win gyud ta sa September 27, 703 5 PM, then 9 PM 703. Og congrats na nag-comment kanina, naka 2 hits win daw siya, nagtayaan niya balik ang atong 703. Og congrats kadto nag-comment kanina, no? So shout out na lang sa tanan tong winners sa September 27 Swertres Lotto. Okay, so shout out muna sa tanan guys. Okay, ay kalimot pag-like sa tong video kay kadali lang ha. Okay, maghatag ta sa tuang atong kadali lang hot combination. Okay, so natay 5 kumbi, 5 ka numero. Congrats sa 703. Congratulations sa tanang winners nato. Okay, 703 bago pa buta nakadaog sa 103 130. So congrats sa tanan winners, no? So nakatiyam-tiyam na punta guys. Okay, so mo ni atong number 1 og number 2, i-ready yung notebook og ballpen para di mo makalimot sa ato ang ihatag. Number 1 akin ni hat jud ni. Okay, 108. Okay, target rumble 108. Okay, target rumble 108. Pwede ta mag 08 last to guide katong mga hilig og last to 08. Okay, so i-screenshot niyo guys or isulat niyo. Okay, i-take note. Number 2, kini number 2 na to 206 target rumble hot ang 06, last to guide 06, 06, no? So 206. Okay, so number 1, number 2, so 5 kumbi ta karon guys. Okay, live 5 combination. So kadali lang ha. Dali lang kay okay, screenshot ninyo ang atong numero
number 1 o number 2. Ay naapil na noon. Nalipat na ko. Number 3 na ta guys and number 4. 5 ra atong ihata guys, dili man ta naghatag og daghan kaayo nga numero. Kay bis to bis lang yun ta o mapildi-pildi o mudaog-daog, win or lose lang ta. So no promises, sure win. Okay, tips guide only. Basta dili mo ligas, bugas jud, no? Basta di maligas. Okay, number 3 and number 4. Number 3 kini hot jud ni siya. Hot yun ni siya and 617. Okay, target rumble. Last to guide 17. Okay, mga last two words na may guide ha. Last to 617. Okay, number 3 617 kadali. Number 4. Okay, kini 179. Okay, target rumble 79 last to guide. Okay, number 3 617, number 4 179. So natay last to guide og dili mo ganahan og square trees, pili ta mo taya og last to. Okay, screenshot guys, screenshot or take note para dili malimtan kay ordro guide na tong numero. Kung wala tay pahabol, kung wala tayong pahabol guys, make sure naka-focus lang tayo dito. Okay, kapag walang pahabol. Pero pag may pahabol tayo, tingnan nyo rin para kita nyo. Okay, number 5. Og di lang ni maligas, nindot yun ni siya. Okay, hot yun ni kayo. Number 5 na to. Okay, 1 2 1 2 1 to 7 target rumble. Okay, 27 guide last to. Okay, so all draw atong numero starting 2 PM 5 PM to 9 PM draw. Pag wala tay pahabol, makapokus lang ta diri dapat sa 5 combination. Pick 1 or wala, or kuna kay extra money, okay, pick 3 or pick 5. Okay, 5 ra na atong ihatag. Dili daghan kay di ta mohatag og daghan kay mudawat man tag pildi, mudawat mo tag daog. Ana ra na siya. Mo na gitawag bitaw nga walay promise, sure win. Tips guide lang jud. Dili ta mahadlok mapildi. O di po ta kuan, mudawat mo tag mudaog, mudawat tag mapildi. Okay? So ang uban bitaw pud no, perti pud daghana ihatag pud no. Ato dire ginagmay lang jud. Kay ato ginang ginapik na ang bis na jud. Kung mudaog ta, kay pasalamat ta. Kung mapildi, okay, chillax lang, think positive. Okay, so muna ato sa piranggil guys. Napaba mo kato nangitaan ning sa piranggil na to. Napa mo no. So gahapon nakuha man ato ang guide na to sa piranggil. So congrats sa mga kuha sa atong guide gapon. So kini mo na to ang karon September 28, missing guide and pizza guide. So nanadri tanan pasakay ako nang giapil mo na gitawag na kog super angle kay nindot jud siya. Nadri pwede ka magkuha og numero diri pang STL, pang 3D Sword Trees National. Okay, 9. Ang guide na to all draw is 9 or 6. Yep, box any number. Okay, ang ating 3 1 and 3. Okay, so good luck guys. Salamat and congrats again sa 703. 2 hits win, 5 PM at saka 9 PM draw. Congrats sa tanang winners. Okay, see you in the next vlog guys. Ay kalimot pag-like sa itong video and good luck sa itong tanan para September 28, 2024.